Hello guys, good afternoon. Good afternoon. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Nah, okay, very good. Yeah, I'm very well, thank you. Yep. Okay. And before we start our lesson today, let's pray to the God. Let's start to pray. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk PPK. Very good, sudah semangat semuanya. And then don't forget to fill out the form that I share to you in WhatsApp group. Let's do guessing activity. Who am I? Yeah, I am a friendly person. And then I accompany the tourists to their tourist destination. So, do you know who is the person? Ini ada tour guide, kemudian ada turis. Which one do you choose? Yang mana yang kalian pilih? Tour guide, semuanya pilih tour guide ya. Oke, so your answer is correct. Benar jawabannya ya, tour guide. Clap your hands dulu. Give applause. Ya. Oke, please take a look into the learning objective. Ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi melalui pembelajaran ini kalian mampu mencari informasi umum dan khusus dari sebuah rekaman deskripsi tentang sebuah objek. Oke. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran yang kedua, you have to be able, kalian mampu menyusun sebuah naskah yang digunakan seorang pemandu wisata dalam mendeskripsikan sebuah objek wisata kepada wisatawan. Ya, tuh. Sekarang let's listen to the recording ya. In here you can see there are two questions. Ada dua pertanyaan. The first one is, what is the recording about? Kemudian yang kedua, what makes this place interesting? Ayo kita mulai sekarang ya. Hello, ladies and gentlemen. Allow me to introduce myself. My name is Nilu Putu Agustiawati. I'm your tour guide who will provide complete information about our destination to satisfy your curiosity. I know that all of you are very excited. So, let's begin our trip to Menjangan Island. It is a part of West Bali National Park that offers exotic view of blue sea and white sandy beach. Many people visit this island for spiritual trip as well as to explore amazing spots for diving and snorkeling. Well, ladies and gentlemen, I hope you enjoy the trip and see you in another tourism destination in Bali. Goodbye. Okay, yeah, that's the end of the recording. Yeah, let's answer the questions. Number one, what is the recording about? Who wants to answer the question number one? Siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor satu? Please raise your hand. What is it about, Mang Adi? That's recording about Menjangan Island. Okay, good. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mang Adi. About Okay. Menjangan Island. Good. Okay, thank you guys. And then number two, what makes the place interesting? Silahkan. The view and blue sea water. Okay, exotic view and blue sea water ya. Bagus, berarti kamu dengar itu dari rekamannya ya, dari recordingnya. Ya, good job Ayu Devi. Sudah sedikit-sedikit sudah bisa listeningnya. Kemudian ada juga kalau warna pasirnya katanya warna apa kalau di Menjangan Island yang kalian dengarkan dari rekamannya? Berwarna? Pasirnya putih ya, pasir putih. Bagus Marcella. Ya, white sandy beach. Oke. After that, kalau yang menarik di sana itu ada spot untuk apanya? Diving spot. Diving spot, very good. Ya, jadi ini amazing spot for diving and snorkeling. Nah, kemudian ada perjalanan apa yang bisa kita lakukan ke sana kalau berhubungan dengan temple itu?
Praying atau spiritual trip ya. Ini spiritual trip for some people. Oke, sekarang lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua. Ya. Oke, now you just need to imagine that you are a tour guide. Kamu harus membayangkan dirimu seorang apa? Pemandu wisata. Ya. Who wants to read this paragraph? Siapa yang mau baca paragraf ini? Angkat tangannya. Yuk kita belajar sama-sama. Ya. Jangan takut salah. Ya. Sulistia Dewi? Sulistia Dewi? Ya, oke. Silahkan. Dari awal, Bu. Yes, from hello. But use your name ya, Sulis. Gunakan namanya ya. Oke. Go on. Ya. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. My name is Nikomang Ayu Sulistia Dewi. I'm your tour guide who will Provide provide complete information about Curry City. I know that all you are very excited. So let's begin begin your trip to to management. iya. Ya, thank you very much. Tepuk tangan dulu buat Sulistia Dewi. Ya, bagaimana cara membuat paragraf ini? I will show you the step. Ini langkah-langkahnya, ya. Ini merupakan teks deskriptif yang sudah kalian buat minggu lalu. Kan minggu lalu sudah membuat teks deskriptif ya. Let's modify your descriptive text into attraction for a tour guide to describe a tourist attraction. Ya. Jadi, the first thing that you have to do is greeting or welcoming the visitors. After greeting the tourists, you need to introduce yourself. Kamu perlu memperkenalkan diri, ya. Tell the tourist your duty. Sampaikan kalian itu tugasnya apa. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Let's practice, okay? To ensure the content of your transcription, untuk memantapkan kembali, untuk meyakinkan bahwa kontennya itu apa namanya kalian sudah paham. Saya mau kalian latihan dulu. Ya, this one. Hello, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. Okay. My name is Maderina Sumerti Utami. Yes, and then I will explain to you complete information about Krishna Fantastic Land. good job, bagus. Ya, jadi tugas kalian sekarang adalah your task is kalian tulis opening part-nya dulu ya, opening part sebagai seorang tour guide di paragraf yang pertama, kemudian baru lanjutkan dengan descriptive text yang sudah kalian buat waktu ini. Ya, paham? Let's generalize our lesson. Ya, kita mengeneralisasikan dulu materi kita hari ini. Jadi yang kita pelajari adalah apa? Tentang we have learned about ini. Ya, descriptive text. Descriptive text is also used to promote. Ya, what is promote? Apa itu promote? Mempromosikan. Mempromosikan apa? Turis. Iya. Oke. Siapa yang mempromosikan salah satu orang yang bertugas mempromosikan sebuah objek wisata adalah tour guide. Oke. Sekarang kita recap atau simpulkan ya. What have you learned today? Apa yang kamu pelajari hari ini? How to be tour guide. Ya, very good. Okay, how to be a tour guide ya. And then is the material useful for you? Apakah pelajaran ini berguna bagi kalian? Ada manfaatnya tidak? Bekerja Ya. di bidang mengantarkan turis, Ya. mengantarkan turis berwisata. Iya. Oke guys, jadi itu pelajaran kita. Bagaimana? Do you find that this is interesting to learn English? Are you happy? Happy? Yes. Iya. Harus semangat belajarnya walaupun kalian di rumah, semangat belajar. Jangan lupa kirimkan tugasnya ya. Dikirim ke WA group.
Oke, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih karena sudah join ya anak-anak ya. Kalian itu anak-anak yang luar biasa, amazing, because you realize that studying is important. Belajar itu sangat penting, ya. Okay, guys, thank you very much. That's all for today and goodbye. Bye. Bye.